dropship store nila. So, paano to i-lessen pa yung halos 19,000, no? So, click nyo tong buy now. Pag na-click nyo yung buy now, of course, click nyo yung ayan. Tapos, punta kayo dito agad sa, kung naka-check ito yung electronics, i-uncheck nyo yan para mabawasan. Kasi notice, 19,000 siya, no, sa baba. So, click nyo tong platform voucher. And then, click nyo tong 200, no? Yan, 200. Tapos, okay. So, na-less na siya. 18 na lang. Ngayon, click nyo pa ulit yung platform voucher. And i-click nyo tong, ito, 30%. Yan, yung pinakauna, guys, na, ano. So, bali magiging dalawa na. So, click nyo to. Okay. Kasi, notice, yan na. So, kung natin yung total niya, mabot na siya ng 17 na lang, no? Kasi, nakuha natin yung voucher ng delivery at saka yung sa mismong voucher ni Shopee na 1.2. So, total ay yan na, 17.79 na. Diba? Mura. Sa kanya i-place order.